I dobrodošli na predstavljanje 368G Enduro verziju modela 368 koji ste već možda vozili ili imali prilike da vozite ili ga već posjedujete. Što se tiče specifikacija, sve je isto, bukvalno kao i što je bilo i protekle godine, ali Enduro paket sada dolazi u malo jačem, odnosno malo boljem izdanju. Što se tiče razlike, ajmo da krenemo sa razlikama i sa potencijalnim razlikama što se tiče same plastike, opreme i svega onoga što je dolazilo sa prethodnim modelom. To je identično, to je isto. Tu nema mnogo razlika, opet auspuh koji je tipičan za ovu 2026. godinu, koji je lakši za 2 kg. Sedište, opet pretpostavljam da je isto, tu se ništa mnogo nije promenilo. Upravljač je drugačiji, opet onaj restilizovani upravljač kao i na ostalim modelima za 2026. godinu. Deluje, znate šta, iskreno, deluje mi malo primamljivije, možda čak i malo lepše nego što je to bio slučaj. Ovaj Enduro imaće i cruise kontrolu, ima i grejače sedišta za vozača. Nisam siguran za suvozača, trenutno nije dostupan da se upali, ali dovoljno se na njemu poradilo da Zonte svojim budućim kupcima predstavi nešto zbog čega će eventualno i razmisliti o ovoj kupovini. Dakle, ovaj 368G i dalje je jedini model koji ima podesivo vešanje kako nazad, tako i napred. A kao što sam i malo pre rekao, za sve one koji bi jednog dana voljeli da sebi priušte malo jaču mašinu, tu je i 552G model sa 2 cilindra. Ovo nije više običan skuter, ovo je model koji ima ram motocikla. Pogledajte to zadnje oslanjanje, dakle nema veze sa onime što zapravo ima i 368G. Ali ajmo da se vratimo na Enduro varijantu. Ono što se promoviše, odnosno što fabrika kaže, a to je da je servisni interval povećan sa 4000 km na 6000 km. Dakle, to se promoviše, to su prve informacije. Da li je to zaista tako, nema razloga a da ne bude. Ono što takođe karakteriše ovaj Enduro, odnosno celu 368 seriju, a to je da je prenos poboljšan. Sećate se da sam ja u svojim recenzijama govorio kako je agregat malo nervozan, kako tu postoje određena strujanja, da ne kažem vibracije. Sam prenos je malo poboljšan, što znači da će vožnja biti malo udobnija, bar tako firma, odnosno fabrika najavljuje, udobnija vožnja, ekonomičniji agregat. To je takođe ono što karakteriše ovu 368 između ostalog i G varijantu. I verujem da prema nezvaničnim informacijama da neka kruzirajuća brzina će takođe doživeti malo poboljšanje, jer su se već trenutni korisnici ovog modela malo i, da kažem, požalili na njegovu jednu kruzirajuću putnu brzinu koja je kod recimo modela 350, neću da kažem daleko veća, ali daleko prijatnija za rad agregata. Što se tiče dostupnosti boja, trenutno nemam tu informaciju kojim bojama će biti dostupan, mislim da to već postoji negde na sajtu. U svakom slučaju 368G dolazi bolje opremljen i ima da ponudi onoliko malo svojim korisnicima, dovoljno da bude ozbiljno razmatran i ove 2026. godine. Kada će doći kod nas? Ne znam.